Wow. Tao kêu Lan lên mà nó không lên, nay ra mắt cái mẹ. Sa video na to ay susubukan natin kumain ng street food dito sa Vietnam. Tara, exciting to. Tara, unahin natin to guys. Ban Seo. Ban Seo, Bans. Ibang klase bansyo nila dito guys, oh. Tara. Yeah, 3 bansyo. Wow. Có nhiều như bả hả? Hả? Nhiều bả hả? Có nhiều xe cho bả chứ. Yeah. Oh yeah. Wow. Wow. So, tingnan nyo guys. Ito yung raw nila, sahog sa banseo. Banseo, right? Banseo. Very fresh. That's why it's one of the most #1 food in Vietnam. Right? 7.000. 7.000 ha? 7.000. 7.000 yung presyo. Titingnan natin kung paano lulutuin. Ito yung kalan. Tingnan nyo naman yung kalan. The cook, deep guy. Deep guy. Không, đậu chua nè. Wow. Muỗng đồ hai. Muỗng ớt nè. Lỡ rồi, vô luôn. Wow. Đó. Cho chút nữa đi cho ngon. Bánh Mỹ nha. Cà bánh Mỹ của Mỹ Ngọc nha. Wow. Wow. Lalagyan ng sugpo, pork, egg, then onion shrimp. Yeah. Tao kêu Lan lên mà nó không lên, nay ra mắt cái mẹ. So guys, ito na ang banseo natin, no? Tapos ang banseo may kasama pang mga iba't ibang gulay. Para siyang pancake, pero ang gamit na hari na is bigas, tapos may tubig, tapos turmeric. So ito yung parang pancake niya. Tapos ang nasa loob is itong nasa loob is may sugpo, may bean sprout, may pork, tsaka marami pang iba. Tapos may kasama pa siyang mga gulay. Tingnan nyo yung gulay guys, napaka fresh, di ba? May, hindi ko alam kung ano to, hindi ko rin alam kung ano to. Tapos parang mayana, parang dahon ng mangga. Lahat ito ilalagay natin sa loob. Ito yung sangkap, magiging sangkap.
Tapos ang pinaka the best nila na sauce, itong fish sauce nila na talagang ang dami sa loob, may garlic, may chili, may carrot. Tara, tikman natin. Excited na ako, guys. So first, kumuha ka ng rice paper, tapos lagay to. Yan, lagay natin to. Lagay natin yan. Tapos may background pa ko sa likod. Yeah. Lagay din natin to. Hindi ko alam kung ano to, basta ilalagay natin yan. Okay? Tapos lagay natin buo. Lagyan na natin ng maraming ano yan, maraming gulay-gulay. Yung mga gulay nila hindi luto ah. Ito natin. Puta. Wow. The best. Ang sarap, guys. Crunchy. Napaka-crunchy nung ano, nung cake. Pati yung sugpo. Ang sarap pati ng sauce nila. Tapos, grabe ang sarap. So, titingnan natin kung mag-aano. Kung mag-aano naman. Tatlo yung in-order ko. Titingnan natin kung mag-aano. Okay? Hi, chị ơi. How much? Bao nhiêu tiền? 21.000 hả? 21.000. 2 1 2 2 21. 21. 21. Ông là người gì? Hả? Người gì? Người Hàn hả? Hả? Người Trung Quốc hay người Hàn Quốc? I don't understand. Dạ. Các bạn Zalo đi, có gì mình quay livestream với mình ủng hộ cho. 21. 21. Thấy chưa? Viết liền thấy chưa? 21.000 thấy chưa? Yeah, 21. Right? 21. 21. 21. 21. Alright. 21, 21. Không? So around 20. Around 20. Cái đồ như mấy? Like this is YouTube. Cái này hả? No YouTube. YouTube đó hả? YouTube, yeah.
Đây hả? Dạ. So, ilalagay natin to. Tốt này hả? No, youth. YouTube hả? Yeah. À, YouTube tại đây nè. Yeah. So, yeah, thank you. So, tapos na. So, maghahanap tayo next time. Okay tayo guys. So, hahanap tayo next time ng pwede nating kainan naman ng masasarap. Okay? Bye-bye.